mare mora ka kunyi nangire karangani Star Television di lenki yobugu wodo okinsenya kachana ke ngani Mohamed Jabi ga bega gali Jabi yuki kasugatu mo be compagnie ke bega gollino gatini Banjul Breweries ketaymo terrente nyani ona ra kacha boni kilani gabe nyana kama kasugatu mo be ala se gabe supply ni minio nga jabane ke no gondere Jabi no tan bismillah Star TV onati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Star TV wada kunyi te Gambia su togo wada kunyi Jabi konda enterprise togo wote kanam bismillah Jabi konda enterprise ono dan bismillah qari an Star TV ya bono waranda lage golle kani meni golle alla kono randa ki meni golle joppa gelle kambe alhamdulillah ndake golle joppa 2002 namino golle ke joppa kembiray kentay mo ngando kharangi ngame akita nellenga ngana yanka na golle ke dabari dalu munon to khimpalle malenki kota ke golle shugi nga jamane ke di kenni kenye inshallah tilla ngar ni minion ke gagande ngani mani golle jamane ke di yerdo billaga min ho gagande kay ni banjunu ngani kembire ngin kawmaga alaji fatmata gumane gabe gatna da jak ni golle ni kemmaga ngana gir khallanga kembire business ni kenye ona bitigi mpay Liman Street ngana pamari bitigi be hayno mari jangana ado bitigi ke hay nguni ni meya yo kembiro ga hibenu gagana onya su gagana oni marondo sukarando tenu nandaga wara korgetinu kembire banyunu business li ngene shiri Guinée Bissau nu ku Guinée nu kurini asiri Sénégal kembire golle ngara kana shiri yo ni Kenya yo kembire gelle ngano nan kita nda hoyempay ni megano ho create tindula ngani kebe ganyene Jabi ko ndey megal lenye yo nda joppa gelle kembire nandaga ndo facture nami wari gelle banjuni yakita namin honde ngeno ngani 50 cash ngaga gana honne min nyimme garna igalanci nan kini ngarni ndu tunan ci nginya tiere okay ora wari tusuru wanga ganyene sinesu compagnie nga kadon kinanga alla wonne ko no kenkitene kamo ko sambane da gambi alhamdulillah rabbil alamin ke hoyigo hoore ka sababu ni hilli masiko ho hona kenyani anna shiri anna durogoto golle kedi hillandi gay anna hollaqi munya sukane ani ando soronju waraway kappe golle kedi mo gobedi soroni compagnie ke ya ngani no iga ngotinga alhamdulillah gelli compagnie ke gari ke wake sokon mare no gondi kenya na dan jamani no nyahoni compagnie ke kumpalle Castel Group français no kulli compagnie ke xobi maga gelli ku ngada xobo kembire soft drink antawurnu Gambia Coca-Cola khalle ke andagana khabinto cocktail andaga wara Malta ke saka yuki family yuki ke manya di me ko nda kun kitandi kita yege ligari ida igada idu qalihinga management ke saka sales marketing manager agane ho dabarni arni kattingona idea nun koy me ngara lono debendi kembire kita ngada idea nu be sakundi wure alla dungendi igada ganyen kita kun nogondi yo gellinga kita ke gamara gananti nyahoni sir suganari anga to Allah hirono golle kedi na ho laqimu nyinankane kembire ke ma daga do mo profit kena hayniya compagnie ke ga kinni price be kosuma khore suganara an qawa mun Allah wasi kitanduya nakina nga kem price ya nakina nga free transport wari nasigay because ogana golle end of month compagnie kena hayniya keda mani me gagode ko si wa hayniya ga ro ko every month ishel sin nogondi be ga daga na 30% 35% inke bane wa kenda barni anay 200 customer me magano ngan kembire ka songana kara ga ro wa hayni ton oba ndamani me golli ken qasodi ngada qarshim pakke betuga watton oba kin nga ken nogondi ina ille hayni khadi yerum example o hay miya nogondi last year me irigi ngana dangay ana last year nda 15,000 case ngaga irigi ndaga 16,000 ngaga 1,000 case ke wa hayni grow ken grow khadi wa kin nga kembire ngena kenya hayni profit ke kita na ken to ngaga no maga adin customer no maga kembire ke kan hibe kita gronga wala ton obanga gelinga ma guron ken kita su ngatu ko ton obanke na ken kita na nda perdi ni ke kembire kita ken ca babu nyanci gi ngada hinuku alla gari tawfiq nyangi ndangani e garat nanti marketing ngada gana siri ida hollaqe munyin kane na tu sembe be ganu ngani ngana tin ken gollantay
ina sumunden pollake muñinkane kembire nañi lerni na banque garantie kini sine nogondi kembire ngana sugule haqqe suya ikum maga iwa kinninga idaga ndema kadi na moton ko bindangani yo da moton ko binda hibega nawtu compagnie ke nan daga de bitigi nu ngado course mon kunaga ida kenda bari igara wari time dangere ya jamme ka kille laga na sakko do ke kille raga na siri time fi da kille laga ara way daga na lernu hilli lernu siki kille tangu ni kembire mané jandi nga wadi to na bitigi tanamur because bitigi be ana nyalla wa ngollini ko kille raga takkinyane kembire daga sukuta bangi ke ya before jaba traffic light ke sukuta no da bitigi dinka ngutin dangan no ngane kadi kem bitigi yana tugana eyali gelli ga ken qawtu ida fuelen ka create coupon nga imenu chanceri nga ima kanu ngani compagnie nga ke driver ndaga na tan fueli nyeme ina daga manager na sahara kinya na denge yakir chembange na proof ina fueli kinya ago nyi gollini kun fueli kayme yeru nyani gara igara a statement kenya halle kusino karagi hallendi ko hakkente ngeke nga moto nga sugule fueli ngata daga na ina kini alhamdulillah o da gelinga di dema igada atunda ngani siri yo at kukunya ni sababu nke marché ke nga kata control no siri na hollake munya sukane sirbe nga gollini maga lagara hoyem bakay tuga don bakay ndanya percentage nye niko sanganari honda gumunya ni garana gage kembere nyi tugandini ujunu karaginu ujunu tuminu ujunu nagatinu akita gelli ngara percentage ndliti nda sira suruti keske nakin nga tampile dalasia yo kesi nga ma tampile dalasi na sira ngari 1000 kes gaga ke 1000 kes end of month ken 20000 direct aga ko ken 20000 agal lenyay kaga fueli be khobono iraydanga ke mbaka 20000 ke anogondi gella gana nyaga small maintenance ben kita na tenu cenci ndoy kunna kenya non ka kenya sababu nyaya lo munu ku ga duro to golle ni siri ken danta walla kaso ni nandi sere nya tuga don paga yang kawjunu tamiro karago wure kaso no gondi tampille ke ujine maybe 5000 wala gani maintenance nunga hono wa golle ni nandangi ujine ke kesin no gondi ka kem magabo hono ko yang kana ujine ke singu de ga magabo kay fo gaben kencu ina ujine ke tagetinia ina kitana kengara ngara ko dai wara gana kenga tampile ujine nyille na promotion da bari dangani nande sire so angana yo angana ujine ke sikita kadi kaso ngana karanga marum bodon ko wono nakinanga ken daba kankar sikeno gondi walla birenu na min honu kuy no gonde kadi na discount nyangi da ngana kadi ken tabaki kon kalsinu ko kadi angana da gaga angana ke gaga su anga kesi su kadi ngati nga godo karagi bakadi kendan tampille ke goden tabana na ngari battendi tan na kunkita anna nyampa junga ko suna bari pour isuga khaga sago no business ke mo bedi garno marché ke mo bedi alhamdulillah lenki on way ranga nati gollen cigi ki mankara nyani ragana inshallah ken suru men golden anke mo gaire sirebe mpaqe be gollini nke bane maga dingiranu sikki soronna kunya no wonde yerebe gani heti santake ya be gollini yere daga soro nyeri yo kenni rayda salesman num bane yo sirbe no gatro kunu no gondi kun kadaga soro nyeri tro kunu hilli kunna supply bane artini tro ku soro nagati wa banendi soro sikki wa banendi tro kulle men ngano ngani kentelle gagya soro hillana ken no gondi yo kembire bu sumbala bitigi be gano ngani kadi soro sikki wa no ngani gaga no soro hilli sero sudi rayda ado stoki pa be gano ngani ande shukuta sto khore ken gondi sto kipanga no ngani ado araida gumu soro hilli wanon kay kubenu gara na gage khanu ngani kita sir suga golin jabi kundanga na giri randaga amin ho ngana nyeme aga nyeme tanga dingira suya kita aga nyeme tanga busu mbala bangi alla way tello na min hon kita aga nyeme tanga shukuta bangi nyai alla way daga na min hon kita majira manga ille ni reer betigi no kusini bana tay nay mboys nyakin ngata nanti karda kewtiere yo na golini kemmo wadi gelanga ke golle joppa ko gelle 2003 sana amma ndo kuma problem kita ko taba alhamdulillah kendo sasanaga ndima problem kita gelle na golle ke joppa nanti lenkani problem ngari ndina hani soronna kenya kono nanti honu masagai namgo tindi gollia boyni gelle man ya hana be ganyere kenya ni Mr Tibo kenya nya ke ho golle hana da joppa kenya hakatinga
nda ke nyanda marché ke su hayndi kembira hari banjul bulu si malta ke suro nyiga sikadi ka kembiro da idea nchagundi sunga sunga na kinye ndo Ustaz Ibrahima Jeju nandaga wara Cheikh Isiaka Touré nandaga wara GRTS ado ko ta so wagge mundini na miside go target ona daga odi almaminu na tawu utron tay mané kinye na sumu ko tonge mundini na malta ke kini gelli kenka sasana ka kenka gelli na kenka joppay ma kutu jilu buri sigi kenga mayeru nyanoda idea ke haraxo kembire min honya nyi daga na oto ona min hoke bane kita kempe sasa onan jage go honda warni yo yerun kay ida soronden na rawre ina ille min hon ndabarni kadi ganay tele no kusuri na an qarsi nyabugani xona meso kota su junu tammi ina ken taget ina miside go sugandi ona daga na programme ndabarno alhamdulillah har kelenki ndima problem kita har daru menyani alhamsan kota ndo emdinga digamunu kenyani nanti ko ido kotampinu kita kostomani nyogonu batenga adi ngangu stokit ku tebegi maka nanti nalli nautu ni dema na gagi dangani yo harshata wakale ni me yo alhamdulillah allah kenni allah tawfiqi yogani kengata serendo ngol legel sino tampilde sino kama problem kita har kelenki wala hini melen kenan koto daru ya kenga alhamdulillah manni gatanda jabi yuki onali yuki karake li jabi yuki alhamdulillah jabi yuki ko ngara ko mo bedi o gara golle ke jopa e ko ngara compagnie ke ko bo kembire ku bagage no nanu ngani binto cocktail malta ku anyano e ko ngagari e brandi nyani yuki nga kembire hada yuki kerti gambia kunne yuki ke gari inda marchento ito ngianga le kane na yuki ke na promote na koy soronga fahamu mo bedi ko gane daga nanu ko sudi hado saran ko lim programme nu manager ke nyini do batenga kembire ugan hari programme mi kita nya wuro nyadi ba nya no ko siba Mr Frank ana do batenya no ko sudi laga no ke nyi meria nandaga register en sido saran le di wono ngi seso nandira de be ke suwari ke ma saran ko lum men wari kendi ke ka hi saran ko lunga o gana hi sudi ana kenya no gondi ken tuwa bunda haro gana tele ma basso programme no gondi ina min honde ngene da suya yo kita saran ko gana programme sudi kita yuki ke be garini kita kunda kenya wari na osati kita ke jabi yuki kita gabe de honu benu kama kengari kunna sumana jabi yuki ani yuki here jabi yuki kiani la kenya to gonja so yuki na darajan kita ere sirse yuki ra ngandene kane sirde ya alhamdulillah do denge kane anyo dangani kana daga ngasiri jamane ke men gondi because compagnie ani gada hibe utu jamane kero munde hina e ma compagnie tan wara gada utu because ko ta sangana daga banjul breweries e ga free isube kenni gambia romunga kenga benyani ken ni bojeti nyano gonde ko ta swani kenga ngana daga yogon watini ya utape nyani maga imanche nyani maga yogona daga nda kharle mo nyanduwana football programme nyani maga programme suga debe kedi angana kinyano ngani angalle taranga kinyano kunga ikhalle ndabarni yo halle ndabarni hono ngara ga nan sponsor ku imeno hare sa sonin kan kan ngurgo denka hogara programme kita ido sponsor be gara na kamo hillikesi nati satunu ndabarna ho dabaro dangani o programme su o gana daga selon ko lam pinya kana kinota ina dabarni o gana golle su kita ya gara nyan sigan sigira ngake inshallah kiani iga imane Mr Bori Dabo hingana kinya yani san marketing manager ganam go selon ko le gara hari ngama buga seda anda magada kata jabinga akenga na rado MD ngana mi warta ana proof no batenya yo kenga alhamdulillah ndako kitana na Allah tiga gelindi nakahi e kama hoda bari ngana tikiya ta shirikille gelindi nakahi makenga rima gelindi nakahi kha compagnie ke o kenyanta o gamunda gambian kon na nyaariya gambian ko yimen na kumenu kita gambian ko yimenu nan kahi ona ko kita kusangi mbara kesu kita ire amara ga no su se gabe entri nati manni angola go entri no dikena ire alhamdulillah o madaga no ko do golle yo ko ngara kono na mo bedi nga golle ke jopana ndaga na xarla nya honti magayimme gita alla danya nyaqeliere ngara na xarla ke ya malahi liken nan jaxu sire kamma kembire nda muru Allah sire go maga ntani ntumunni khalsi kebe daga na ujine dala kembire dala na 25 way ndaga ya kita kada ngada ke ujine dala kita nda jopati kenye na ngolla no gondi honne alhamdulillah
ma alla ga hinun kiyandini lenki yo keni alla ne manyeta ko business su man na kotan kita no gondi hike gara ga jongarunga kembere profiti be ga min hondi amagabo alo garan kembe ma khoro angana daga marché no gondi factory nyimi no gondi sembe nga kebe dar sembe ga ndeke be din tabana mo koy ke gara alla wa ko no ngara ko no mo jongarunga angana gaben ko nga hego kitana end of month kebe gabe ga ndadi ken takken tan ni ken kitana yo da kun kotan pinu kita alhamdulillah kuncu do de mawna ngara golle ken ko nyati anga golle be no gondi anna kotan kitana kenya no nga kun kotan no ma ga dar su nyay lenki wodi tu umbano gana ro hori kita walla gana cherche wara ngaro no golle ke danga business yudi wara waya kon nan nga ngan ko kelle be wutu ngan qawa drogote be do hakla to be da barni golle no gon yo alla do de ma kunci kharanga nyane okay wara sasa compagnie kiaga tere ara lockdown kita ke wati so sregabe ga wari ni an pintrindiniere so anyana kam ko wati sasa ya alhamdulillah rabbil alamin keshuni alla tigenya ya o gada hibe khara kerita kharisho alla na hoaritini aga hada mare mun qarangundini yo ko tabe o gatta ka mitinenga mana yanga da ko nanti close down e wakenda barni because na sago sia holdanu nyanda dishonu mutu igara dishonu bewtu e kebe gaere amagemiya khakita kuben hogani compagnie nga ku nyanda ke mutu yo anyoda ngani hoyenga siri hatan kallenga mane kada ngani o kubane nuga nani porlom tadi ka sere be be gam pu tankar ga sere daga gollina maga anci mene kuncu na gollen ki takamo ko sanganari ndako nanda sere be nuga gollini ke maga bane nga hibe ni tugana mbane ka honu wari kun kana utto ina daga gaga drop num point suga di hibe gi ma drop num point nga ken daga na tamuya kun drop num point su be goro nyani ma honu moto nyani ma e ga gollini kun kasuna soronya supply ni kita nke kana sigita aga ko ken problème su isu sikia yo ke kenya ni maga hatan kallenga ka har shaw ma tawu odo drogote ngame daga na lenga me poy compagnie ngada hibe ko jongar ngada ke akoy wa mun dayna closundi kay gana closundi ina production nya close ni Gambia kay wara gana min hongir ndi Senegal e wartini because compagnie be ga ni Senegal sobwa ado ke Gambia banjul bruri sere banu no ko honi suya ira kenya ko yo ken golle o kuma ken support man no gama support Gambia agane golliniere taxi kitenere ay anoro Gambia government ka ngana gire tangara gana girndi Senegal an nartiere kubenu ka gollini julburu kun ko hede gana taxwa hibe ka gollin no mbane ken kada na kamo ile hosere aga ko ken ci gollem pay bonno kembiro da famu nan daga nani kenya gani disonunga o bogu katta man cakunda ngani khibari na twindia hibega hinno gonde anani mi waseda kembire oda itwa gulladi na koya nanti kyana hinno gondi anani na buga seda alhamdulillah man cakunda kada sigira yogonutu ya because wala dipiten ko de inform nanti kewa hinno gondi banjil buro si close tay close yempeti problème ya kay gam de nan tere kebe kam Kenya ni Gambia market ke kembire ke harse ya harna control boy ga mino ngane gilli Senegal ya warni yere taxi be ga tu gana Gambia ken taxi ken daga kitene ko sierunga bane 2019 igara taxi be tuga adaga 200 million e taxi ndaga kenga taxi be bane gara tuga Gambia kongo yo ken chababu ndangani o malahi kem onam feli kenga onamunda ikunga na closundi problem tay na close ikunda ko shirata na ma ana ro marchen yo gotana na ko bo ana continue gollenga Gambia no gonde yo ku tagetin ni kenye yo alhamdulillah kun ka ido magane ngame di daga na lenga me ya o jikke ngadi ken golle kenyana golle ke jikke ngadi inshallah maganya ko kubeni menuga munda na golle ke na nyille akhubono nan tiagay yo boy digame aga ma proof ina Allah digamuna kam khaji ke wadi inshallah yerro sunka soke ga kala ma information ngakita ho kulle oda nan golle ke nan tiagi mo gondo da ken jikken kita hari ku ngama sage ga certain wala hin compagnie ke ya ku nga bono e khan tagetin ni kay do kunan ngemu yerro salle anay salle nani imi no nga marchen no gondi yo Allah kenya ni khibar be ga wakati million kitene kamo sasa kundu min hobe ga ma sasa kundu slow drinking ku nyanto hayda ngonanti min honchu nyemea because binto kenyemea sasa kenta marchen binto nyemea ngani ba bitigi bana bana ngodi khasir ko min ho gaga na nyai
anda min binto nyina ma angana cocktail kana kem wadi maltan na kem wadi energy drink double XL kunkuna kem wadi angana giri kunga yuki kebe mebe gani rasihanu tamikita kasasa kundu kunchu nyemea yuki grapefruit yuki pineapple yuki orange yuki tonic yuki soda yuki lemon sasa kushu nyemea right now sianu hilli banan to ku bitigini sasa kundu kenyin ka daru mi nga im dinga dinga ngara sto isto balanci be ngara clear kenyen grapefruit ado wol cola ku banan to sasa omaga dangi halle min hotanan daga sasa kundu hibe go mo gan khawana gaga sorongari ni kubenu ga nen ko compagnie tan wi maga e kunna import nyara bari ga min holli ni kattoy khangani min hon ku kompia ada julburu ana julburu binto ko teli ki am pasia khay jonkon nga ding mo ko bedi gambio ga to rante ko bono banjur bintom pay go do tammido segway kugi min hon bete honati tanji ke do karago honati tan nagate angana min hon ko hayga ku banu kallu ko an ko altinte ado o kuyi men yonkin ci hando xibarenda anyi megani ke banga ke be dabarni anyi memar me ke be dabarni ado siretana na min honda bari halle ama da bari jamane lomu na rarte apuna rip ina bugandi jamane na mbugu kumpeti bania yo ala ko no customer ndo zake wakata ankiliano oga hibe kono customer ndo ta harsa watini na munyi honneta ina jabari anta dallana alla dungendi katas sun kaso mun challe billaga kinyene shu min hono ko shu sageni ma gondia o suna duwata jamane khairinga ganani oga do harsi mbane e wonya walla ina daga Senegal ko Senegal ida muro ko maga manajen ko cuda muro maga o gana daga wa hoy khore nyano dangani wa khore nyano da kakenno ko a profitinga kakete o jamane lomu i profitinga o jamane nyimme profitinga because kille go anano ngani gana daga ken ekwas lonye igana no ngani o jamane mino kerondi ni jamane ke dane taxi men tugene kembere manca kunda gani hibe kitana 200 million na ken kita compagnie beya ken compagnie nan close ana illa wa golini jamane ke no gonde kadi anay kun taxi ni be ngani kitana ken nyoma xawma yo kenya ni ogan tamunda ogata manca kunda engage ina ngiri ini rakello ke hino gondi ka harsa manca kunda karan kadi disappointing ora ken kitanu ngani manni kenga tibare ke ga mo be lenki oda information kita ndo honu digamu ida misale ko inganya Italy kana Gambia bane hibe ganya Italy di semti Kenya nyano ngani ti wa compagnie close no ko sasa kunurante gemme i ferenga yo wakento duna lo jurbe no gar hinanan kay Italy manca kundanti mani ati sasa muskilan dade hakunga munda kan daga kanantengu hakunna compagnie ke wara hine ke watte kiyan because kebe ga gollini no ngani kunjunan taaru kem place inti ke ma kembire aga na xawnga koray ike watte kiyan ina xagana pare time be problème tade xanda lerni birambe na ko ma compagnie ke nan close ke hani kenni masibonye ko serebe ga gollini no irande golle kinni kenga ke su xanda ga taaru problème ñen kendo sasa na ke xibar do sasa na Banjul Breweries o ma manca kundan cere wari hibe gari nan diri ke hi confirm ba kebe compagnie ga golini jamane no gonde every 1 week kaga daga na taxi kana million nya collectini kason no goni sera sundat nan tiga da julburu iga taxi betu gana 1 month ken nan pun 10 million ken compagnie la ken nan joxe closing na li nan di wa closing ni gelli on the 26 on the 30 March na la wara ending April ani bagas kutube ngo nanti wasel sin closure still har sere bane magir government a hedi trade minister sere suhe nanda ke hi confirm man kan kawanyana man kan next singa e ko sunda gando secretary general ndigamu fo Banjul Breweries ndi sa andas man kan idea nga ati anyway agana man cakunda galle e gada hi ko koya kembere gada wayne back Minister of Trade ya yes ndo secretary general for Banjul Breweries ndara nga sasa man khani next step nga ma man cakuna ma o hita naga na daga nani taxi be ganu ngani boy sasa na 35% nya kenya ga kotoba hiyo go wari khaga na sasa khaga na ke hi digamu ma garantay solution kitana ati anyway kullante hokonno kende boy kunda kata manjay nanti wa close ni mancaga likatoy nanti agaro man problem nga agani gelike aga na issue kada kono da ngani o xawa ke walla kada waki dabar na kada kembere ko ngana katu siya hol danun kolno nanti sa sare horna hiki hay mon cakunda kada ke dingra waruda ida ke dingra waruda ngani anda wari kembere kita anani wana katu continue gollenga ka kendo sa sana man cakunda sire madaga sire amadaga ikunda ga man waria idi saha daga waria ka kita man caro mu benu ga gollino ngani man cama simme ku ngaba nanti ke kamo hilli sire be gara na tagu
gonya ngano ngani kembere hosela be gadde be kin gondi hosel ken kada kamo hilli sheria hosela suga da haraga na khempe shorota mi aga na yama ha kenga benyani aga yerani ke bana ni compagnie nga Gambia hinan nani indi produce drink abane kotani compagnie tayre hina indi Coca-Cola kun kadaga kumpe India iri ho pompa in choko 2018 Coca-Cola 2018 Coca-Cola li compagnie close wa idaga na import wa inyagirndi Guinée Conakry na min hongirni nyai ay nari min hobe ga gilli Guinée Conakry anta yere bakka anta kitine time nga kempalle sasa hagada daibat nanda kata Dakaro na muru kumma kay gara mun ko close ni ko nati wara na Dakaro su Coca-Cola daga adida partnership nya dabari ka kuyi me honi no ngana ndiga na meñi no ngana ma kuma kita ndas ma Coca-Cola wa kita na ba ka kembir ga Gambia kam produce no ma Kenya ni aga nani manca kundagal lawai idea shoot an kawa gillia satan time nga ido juluburu nan kacca idiga ma kacca very soon hinu hillani siretana ma compagnie ke xobo irni may ndabari hari manca gati na gaga ka bagasi no ko ibana na ngani ira bagasi no ko su kolosini ni deng manca gane hejene kembire anya ka hunga okay asa mona noari mo siri olli kata sonin kara ando daga mo ngari kamo ana mari ko non nan ka na purunan lo ke bangi ngam ke baga succeed ke business it ko ke me business ndambe onan ka nangri tawo alhamdulillah rabbil alamin sonin kara odi ku nyodi noari yo dalla oda ko ni dangani oti sonin kara ho ma to ko jamani kedi o kunyi digam no ke kamma gel FM radio ga hay eko banke hen qube kembire mama darame nyino ngana ga gollini ngedo bike ci leñ daga non e xanu kembira radio kanu magabo nanti sonin kallemu ona magata make bagoda golle su jamane le munya ga don lade golle su asabi ci nyani ba am militaire nyaga ni banke ngara way rono ko daga no angala hinyana police nyay daga no angala immigration nyay daga no business line o business su ci hasona su hay walladi daga yala marché ke diba ma marché ke anna mobile chop nu ngana saran ko mobile mani me walla anna wore anna mobile wi sikke wadu thank you kani problem ke anna saran ko mobile no kani anna ngir non daga maru gage daga maru marché ke di na sere bane ko teatu hajitu ngara banjun adoko nandi kay maru no shukuru ngagana alay mama sabire me hajitu ngara nake banatu anna ngir no ngani anna daga bagasin kutenga marché ken gondi mobile ko nga serebe katu ken no ganya ni Suleiman Haidara ile munu Abdoulaye Juara kunni kunya ngati bana hillo sikko kakube nuga chopodi murnuwa Abdoulaye Juara ndara mijinen ndabara amadalla akota daga nyi ma julburu baysi be ngari ko ndakku nyakko no dangani ka mona ngiri wona lo gollen no gonde ado ona nyesere o wasante ngani o gama wasi orante gollini nke lemunu be no way mbara ko opportunity su dabari dangani leminam be gani lemine go nyim magayra dal limma gollini siri sasa naka ko ni su dangani kadro goto kana ka kadara ke khasironde katto ke na yim ciro asire nyani kumbane harin ke gantano hada ka ganta gollini ngema soro kuna hajjuku ke hayni kagani business ki kanya kamo kenna kade mana siri siri kabiro nangana serebe utanga na tancha kontenga ngana hoindi ayo jonko ton kiani problem nga ha ngara ga makka nganyiri ni di ngana kanche gen yogo uru kendo kamoy lewjine uru kamoy lewjine kendaga ki anay sere ana be ngara utu nanti mundugo nan ken support bu sumbala mbedi ke be ngade nda kamal lono ay mani stoki panga na honda kurumbankinay nan dangana gage kutu ni tampille ay anke tampille do karagwani kes ke mu mam profiti ni tanji kay godo ku karagi moto mu be nuga dengene no ngani kunyen godo karagi ya kaw tampille ke do karago ken nan kallenya anyi mi abitikin awa hibe gaga na kason no gonde yo do na wada na ujino kamo karagi ken ujino no kamo karagi ngana kempa 25 ujine kay 25000 kamo ku karagi ken daga mani me agar goro kan kinya kata 40000 anken ko ni mani haydo barnanduma angana golli ken sine anyi mi akon golli tanduiba a horti kiani problem ka gorti ara na burungutwa kita ga utanga da ta ko yere ala jamani ngara kanda mi wari kota ha kanda mi wari ko laji minden ya in ko laji minden boy en hibana en ke gollen no gonde nanga na gollini angana kille ngara nallu wan ko inanga ntamare ma o hayni ken no gonde ken ni sere shuway
kenyani police ni kemen jange nan don daga police ndam men nga ko police ni tas ko kan tatel no ndanga lingo angana kille ngara hotel la police yo kenke alhamdulillah ndaken ka hingolle ma harim pay kebe ko nokundu ngar sigi ayilla baki ala tuga khasuna gati ayille baki ko sa daga ya la daga tampi agari tila he golle nga ndi yo jokki golle fa khar sigi antu kenena kendo golle kenta siti ni me alhamdulillah khasuna gati anda ille gollini hari kelen ga yimma nda ille gollini an ka siro anya maraj aka man ka mare nda ille gollini itanga hibe mun stoning kom maga stoning kom paga ta ko man cen joppa iko golle go wadi kaga makka hi kharanta dabarni gelle haji bani ko bane gande sta tv ke bana gollino sta fm awasi min teleba kaga pare gollini na bure kena ken kallenye ada soro nyakita kunya ni tay munkini idi hakatin kini idi yonkin kinan dike golle ga suro so ko anaga bono ko ani ken ni ma sonin ko na kenyato alhamdulillah sonin ko pare simme ke wakamma nan to nan golli dome matu manga sonin ko mi gatini sonin kara investment nga to muko inshallah wakati gayo gam ko rasulu ko onatu ira inshallah i pare sasa na sonin ko na me fahamu ina golli dome ono na me fahamu na golli dome mana kelletini pro jamane ke kota be gadi ken kota bakko kamma agana dumbu mukunun tawurni gada kubenu ko ti factory mbotini gambian ko gani waken konno ba gambian ko hetiya anani o kaga na kummenu gollu khoro kita nandi gambian ko nyani rakunga oji kinga alhamdulillah awan golle no ni jamane ken gondi awayle na woy kono min dengene angana hoyam pahi ku factory no hayga kharsi be gollini ka koyenga na koyen no wonde kharsi tugana daga ina su wayana anda aga daga kundu aro account no gondita kempa daga haranta anda ko yenya no ba o jamane ke kita aga na yo gambian go ga gambia kharsi ngano warno ken no gondi ba o ga kebe ko no shonin kondangani shonin kollemu ay go yakare taymun kinya goronan ka yonan golli dome taymun kinya olle katta sidoro keme chegar labe ka base ko sagani ay arisa was ay sikino ko bane amayon ki arisa ana man ngata sonin ko garo sonin kara investment ira kenga kendi man pour na ay yamira yimda pour na ko en support awa ana man ko no sonin karan ko be ko na burengi ma alhamdulillah ko be ko risi alamin oda sonin kon cukunyi digame ke biro na gana koni aninka yagunwa because sonin kara lenki iganati harsha o ku kori hi bani dabarni kombe ke dalon kundu ke kombe nan dalla siki bira duro ke hino harsha de bira duro ke non harsha wala tagay ke bani dabari sino siki kitawga fon murunu pour ke khibare ya angen daga tanu nga choro interview no har kelenki account ke no gondi o mandangi $500,000 har kelen ko mandangi $500,000 o hakine soro ngakendi o kinye soronga ngey medo alaji mama Mamadou Kaba o ga kinye serebe ke debe dire ke ngabe nyani de kasuga Mamadou Kaba ndaga kinye serebe ay merita ay munya wara ga arni mutuma yere ay letar no nan bonon kinye serenkuya serebe ga debe ke lenki nan do makinye allo de itimani o gona letar anginiya on ta humuko onon bonundo ho wadi nga to kem banni kay kita oran daga daga nan da hanya by force oda khibare ke ken ko soron cudangani qala alhamdulillah harsha o majigirin kuti sira surunda wame Allah yagrinde harisa kataso wa sonin kon cukhilli ke khibare ona ke akoni dangan haqqadisu khibare yogonu wadi kunni waqf nyay anna wari fare ngati angana kebeiga ada ngara keberondi kwani kumpetan kala kunyema kita kahibe ga mabe ankane angara hibe kini fi sabilillah arabu ngara kebe faamu ma harsha kuma faamu aba arabe ni di toko saudi ani di toko kuyeti anana burelli tanamu kada tampinto ndema jiganta kubenu maka kada gidema kada geden chokida miside ganta kubenu maka kada miside cigindi dangani je yerume hibe ga daga na milio do ho arabe go anda tona gedunda barada ngani honu nati may sarno nyam fati honu nati wona kharlanci gindi al miside nga wona togori haba tabirene ikunda hibana famu
hadisi ke be gati jama'ata ibn adam in qata amaluhu illa min salasa adam wala min karaba na gollun ci nyama lew aganta hinu sikki kempi nu sikki sigi kenya kam sadaqa jariya golle be angana da baraga continue ne angara boholu be da bari madama sire suga boholu ke jimmin ke mbara janga kinna ko na ken kampat sirende ken kampantu hara kam faati halle ken continue ne angara miside be sigindi ko to ko da soronga den salli ke misidi wa qur'ana kharna no ko na ken kampatu angara khar lanci gi nanda soronde ma ken da barni sonin karari nan to na ki karalla da bari nandi sonin kalle mu be nuga nungani ado iriya ke lomunu be nuga nungani kullamunu gelli wakati mon me gara ke sasa ko da sino na katike mbagat arsa o ma bo kesma ko ja alhamdulillah on ta saw ken konno de boy ni ngati ke be ko da half million kita ka serbe ko igati golle be wada kana 10 point something million 10 point something million kema kiriba so ma 1 million kita okay ana suma kendi ay to ko nande kharsh ken to ma anto nan tanto ma hayde because so gam pare ku be nu gadi sere su haraga na nyanga anja kanya bugan na kini serbe millionu tammi gam ma anke ngana anja kam bugan ku millionu tammi no gondi enda suma gar oro ko ke wona million taka nen ken kitana ka e o mara go hamminya nga kebe kono ta korna nyo hamminga okay kawakri ni katta mancha kundang kai ku no katelem pa yo mancha o wig manen karange awsoni jamanen kananke alhamdulillah oda hammi me kentai nan to gane daga nan daga dome an daga dingira ke wadi oda sahale taranga ido gangu nan ti do le tarangari i warno khiri ka kendo sasa na ga geli gado ken kono da o maki wari because o mala haken na mugu o nyamu don daga tahuwa ona daro hen kono da ngani nan ti ke hiwa sonin kara ka sonin kara ho hede Gambia swa honi you are swa honi wala hona skill center nya sigindi basse kenga nyana serebe no kagano billaga terene billaga no kusia honi meccen qarannatu Gambia ga wana kat meccen qarna masonga ru ho he na tangale mason chobe nga mananda ga utagal le munya ngana bugo Gambia angana la hil waya maninga angana la hi ho angana tirndi na tan daga wudu kembire soni speak education ode soron cukuni sakka serebe no harse ga ka ho ken gondi ida wa meede illa kare na kharsu nya receive daru nda soro daru min gahibe garana soro karaginda kun qarshi receive lengi gadi soro karagindi qarshi receive qarshi nu ngari ni honne ida wame o manego ko wa munda ka ho gabe nya sakka kuben wani ka honunga wala ka honun qiri sonin karana me hamna me sembendi o de khiri le o support sonin kara dynamic o de khiri shumpulo qati youth o de khiri nandaga wara kibu town 1 garama group ho gani shonin kan ka honyai shonin karaswa nyera ken wonde oda so kanile manon ka gawi kay ngol yo wi mboytina oni khilliya kanyeli man because hike ken kalon ci pour kana ngada kati kayba ye oda ken kawame sa so wara programme ntakondi sun ka so ke gana dangi o wayle ne team tana dabarni nan kinye debe ci debe ya sir suga yuar ar no gondi anni shonin kenye bani shonin ken tana nyeba mo gara daro ke utuna kina kay na nyillaw to kadi keno su kallenye golle keni sababu nye daga dangi do yogonu kittenga mare mo wasiri jabi ibrahim yanga digam kata sta tv mare mo raga gara lenki kachanga khamare me yal fakkaraga jabi no wari mo wasiri kanwari sta tv ona katu kundwai o duwana kada ngane da kada sigare be to shonin kara dangane gelle khagari kada higa be nyara shonin kara mi ga higa be nyani shonin ko monyatu ka gelle khakungari kada soron fahamundi kada katay munugutu angana radio ngabe garante ke dabarni ko si shonin ko nga harse ko radio kay me fahamunu ima fahamu harse ko sa radio nyimme na mbire na bure nyana birandini shonin ko nan dalay fa karagam programme lingo lenkide ka programme ki ga terni mo ko bedi anken ta dabarni gol nyanga nyone ga dabarni kuran nyangol lini sa gol lencu daga na netinye ken kani bili nyai wayle sin gbar nyane asu daga na kiadi ku curante golli mana bure nyane ka har sanda kanto nin ka kore warnantiri si da sine programme sponsor da ken golle ke pour anan no sumaga wala gaji bane aha gaji ri sai aga sonin ken gabe gabe nyane ama jare to kon ne ya sonin kon gabe nyane kaga di hasa kada free nda wala ngara ga sonin kan programme ci danna ke akonota no kuku o ku ora ka suambana hari kana hokina ngannati hani kakide hangiri ndaga radio ka kedi hari ga manki ngari na golnya na kuwarde na programme go sponsor no ngani ka kali sala kana shonin kan programme nyalini kota
kusanga ay man ngame ko olo programme ben wono isu olo no jisu ko awa ke nyusu be malinga yo musa bajaga nyusu mpa no arisa ikora ikora ko bono ko ta aga marani mo goy wa nyusu mo gulengi awa alhamdulillah kyan ora soni ko ngangu ina mbogu indago journalist ni support e kumba nyarante golle ke dabarni anga war sa ko do ke be ta ko nere ke di soni ngey ka keri golle nya dabari mana ke tuga kusura gollu nyatirindi kyan ora soni ngoncu gangu corona mbugo na nyimi katame o na nyimi katame o ga kemi murona kitana ko ga na meqi golle ke khotono maga stati boda khanu war shiri agramani barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan inshallah no ari mo siri wayanda mo kani jabi yuki kanwari